Salbrum lahar pati mungni koktuma ayang uyangni kasi faitongo. Malkhung bai malkhung thutalaimani bike malkhung thutalaimani koktuma salbrum kasabo juda juda koktumani bisingtei. Lahar pati mungo kwbangma borokrok sakduku mankha kwbangma borokrok khora kompabo wngnani nangkha tei kwbangma borokrokni langmabo chobaikha phiaba lahar pati buk thaklaya tabungbo kwrung kwrung hasteo lahar pati mungrok pati ui tongmani koktuma kasai phaio apte heno koktuma kasai phaipirokha tini srang salni sharik damba tami tongmani jorabo khuai jambura amcheni lahar kotoro malkhung bai thutaijagui marke sakduku mankha bike chaloknai khoroksa bike chaloknai champa orni simi nogo thangai tongmani jorabo o lahar pati mung pati kha gana ginio tongnai lukurok nugui logi logino koktuma rohorka khuai horbothanai birindia rokno khuai horbothanai birindia rok phai sakduku mannaino khosaui khuai hangkor sakham nogo tubui phaika tabo khuai hangkor sakham nogo saknai jagui tongo sakduku mannai bike chaloknai অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে জামরা হাইওয়ের মুখেতে কিভাবে বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে একটা গাড়ি বাড়ি দিচ্ছে তারে আহত কয়জন? একজন বীরেন্দ্র দেবনাথ বয়স ওনার? বয়স 50+ করছে তো আমরা বাইনে লেগছি উনি কি বাইকে ছিলেন? বাইকে ছিলেন নিজের বাইক মানে বাড়ি কলানপুর।